очам гирья мекард, мегуфт не бачам. Мегуфтам барои чӣ оча? Мегуфт ҳар вақте ки ай рӯзе ки ту ба дунё омадӣ, ҳар вақте ки ман дасти тира медидам, мегуфт ман як фарзанд мебуд, ду фарзанд калом кардам. метавонад дар видеоҳо ва наворҳояш мисле ки каттагӣ мекунанду дастонашонро аз кисаашон намегиранду ноэҳтиромӣ мекунанд, ҳамин гуна фикр мекардам. И дарда худо дар ма додай. Мара мефура ки ман дастома ҳарчае кисам бироримо хушрӯтар мардумда гапама бифаҳмонам. Ба тарафи қафас сина омадагия мегуфт бачаи ма чанд қадар умр мебинам. Барои ҳамин шаби дуруз очаи ма гирья мекард. Оча шабо хоб накарде ки бачам хоб кунам. Оча бачат хуб хоб кард. Оча бачат гишна намонд. Оча бачат пушид. Охир ҷавонит ки ҷошид. Ҷавонит ҳамин бачат ҳам хурд, ҳам пушид, ҳам гашт. Бисёр одамо зана сар метан, баъд ай дур меистанд, мегӯянд ки ӯ фоҳиша буд, ҷавобша додам. Ягон зан фоҳиша нест. Зана чизе мекуна, фоҳиша мекуна, чизе намекуна, ӯро мард мекуна. Ба дигар мард мега рафту омад кардесае, ман дар ғарибӣ мега дар бари ман нест. Ман дар ғарибиам, занам қатъи дигар одам рафту омад кардесае. Ӯзояш мешид ки мегуфтам ман гишна бимонам, меҳнат кунам, ояндама фикр кунам. Гишнаву ташна модам дар мобайни бозор. муҳоҷирони азиз, ҳуҷҷатҳоятон буд шудааст ва сарҳисоби коратонро гум кардаед. Мо ба шумо тавсияи хубе дорем. беҳтарин нафаре ки метавонад ки ҳуҷҷатҳои шуморо дар як муддати кӯтоҳ аз ҳудуди Москва гирифта бурда ба Қазоқистон гузаронида кори шуморо осон гардонад, ин ширкати Баха аст. ба Баха муроҷиат намоед, бо нархи арзон шуморо бурда боз мегардонад. ба хориҷи кишвар сафар кардан мехоҳед ё ин ки аз хориҷ ба Тоҷикистон сафар кардан мехоҳед, ба шумо авиакассаи арзонро бо нархи дастрас пешниҳод менамоям. Авиакассаи Нуриддин беҳтарин тавсияи мо барои шумо. ҳар зан мехоҳад дар зиндагӣ марде насибаш бошад ки дар он меҳр битаву муҳаббат битавад. Ягон зана гишнагиву ташнагӣ намебарад. чизе ки зана мекушад бемеҳриву беаҳамиятӣ зана мекушад. бин хонаи падару модарша монда умрша қурбони ту мекунад. охир умрша барои ин қурбон мекунад ки зиндагии хуб насибаш бишавад. меган тахти зарин безани хуб кулбаи вайрон аст. дар биёбон баҳри мард оғӯши зан кошон аст. вақти ҳар марди наку дар зиндагонӣ ин зан аст. зиндагӣ гар зан набошад мардро ғамхон аст. зан бибахшад мардро шириниҳои зиндагӣ. ҳар ки қадри зан надонад аз хират бегон аст. аҳсан мегӯем, офарин мегӯем. ин садо ва ин симо аллакай баҳри тамошобини мо ва умуман истифодабарандагони интернет бегона нест. Сорбон як ҷавоне ки дар ҷавониаш аллакай тавонист ки маҳбубияти хосро байни ҷомеа ишғол намояд. ӯ имрӯз дар топи инстаграм ва топи интернет аст, чунки ин садо ва ин матнҳое ки аз забони ӯ мебарояд аллакай ба дили тамошобин ҷой мешавад. мо имрӯз хостем ки Сорбон меҳмони барномаи мо шавад ва барномаи мо чеҳраи инстаграм унвон дорад. пеш аз ҳама шуморо ба барномаи мо хушомадед мегӯем. саломат бошед. миннатдорам. беҳтарин ман бисёр барномаи шуморо тамошо мекунам. фикр мекунам ки як ҷиҳат хубай. кадоме ки бисёри одамое ҳастанд ки инстаграм истифода намебаранд ва ӯ ҳама вақт ютуб истифода мебаранд. ҳамин санъаткорода ин чиз плюсае ки ҳам айда тараф одамо шинохташон мекунанд. беҳтарин кор. мо нафароне ки мақсад дар инстаграм ва популярни ҳастанд мехоҳем дар ютуб ҳам оварда онҳоро маҷбурӣ ҳам бошад ё ки ба қавле рӯишот ҳам бошад, мо метавонем ки популярни гардем, яъне микс кардан мехоҳем. беҳтарин. шумо қадр карда сухани моро нашикастед. бори дигар хушомадед. ва пеш аз ҳама мехоҳам бифаҳмам ки Сорбон чӣ гуна роҳ ёфт ба дунёи интернет, чун ин дунёи шоу-бизнес як дунёе ҳаст ки пурпечтоб аст ва на ҳар кас метавонад ки маҳбуб шавад, шӯҳратёр шавад ё ин ки азизи дили мардум шавад. шумо чӣ хел роҳ ёфтед? рости гап, ман телефон истифода намебурдам. тамоман ягон намуд телефони сенсорнӣ надоштам. баъд як рӯз дар хона камтар мазам набуд, кордам набудам, ай кор ҷавоб гирифта будам, отпуск набудам. баъд телефони модарама гирифтам, ай очама телефонша гирифтам, дар таги дарахти ҳавлии хидмон истодама, ҳамита просто хидмат видео кардама, партофтам. аз саҳар мехезам, телефон инстаграм ман намефаҳмидам. саҳар мехезам ки видеом уже 30,000 просмотр гирифтааи. аммо подписчик надоштам. ман мебинам подписчиком уже 1200. баъд диимша партофтам, баъд сеимша партофтам. вақте ки сеимша партофтам, бисёр камерачиҳо даъватам карданд. ST Production, Najib Touch Pride, Qurbon Production, хати ҳамин ҳамкорӣ кардам.
дар муддати 6-7 моҳ ба ҳамин рӯзо расидем. яъне ки шумо аз пеши худ риск кардед ва ин риск тавонист ки шӯҳрати шуморо дар ҷомеа нишон диҳад. хуб аст. ва матнҳое ки Сорбон интихоб мекунад, пурмазмунтарин матнҳо гӯем хато намекунем. дарди рӯз аст, доғи рӯз аст ва ҳар чизе ки имрӯз ба чашми кас аён аст, шумо онро чинда дона дона метавонед ки як чизи хуб карда ба мардум пешкаш созед. шояд дар зиндагӣ худатон дардҳои зиёдро аз сар гузаронидед ки ин қадар бачаи пуралам менамоед? бале, ман рости қабл хурд будам. ай вақти 6-солагим то ҳамин рӯза хидм кор кардам, ба меҳнати хидм ба ҳамин рӯзо расидам. оли рӯзе нашида ки ман гуфта бошам ки банда сум дар кораи падар ё модар дар ман сум битен. то ҳамин рӯза ба меҳнати хидм ба ҳамин рӯзо расидам. ва дар кӯчаҳо рӯз ман ба сар бурдам. чӣ хел? рӯзеш мешид ки ман дар корвон, дар бозори корвон гишнаву ташна мемондум. гуфта меҳнати дар зиндагӣ азоба бифаҳмам ки чӣ ай. агар дар зиндагӣ одаме ки ман фикр мекунам азоб накаша, зиндагиро намедонад ки чӣ ай. то азоб накашӣ ба қадри зиндагӣ намерасӣ. рӯзоеш мешид ки мегуфтам ман гишна бимонам, меҳнат кунам, ояндама фикр кунам. гишнаву ташна мемондум дар мобайни бозор. завтрак, обед, ужинам ба як оба ба нимта килча буд, ба як килча буд. ҳамин хел рӯз ма ба сар бурдагим. вақте ки падар модар доштем, не ки мардак фикр мекунам, ма номуси ҳамн чиза надоштем ки падару модарам сум бигирам. то ҳамин рӯза номус надорам ки бигӯм ма да сум битен, ма як кор набуд кунам. ин чиз дар ман набуд. ай кӯдаким, мардак бояд агар ки азоб бикаша ба қадри зиндагӣ мераса. мард бе азоб соҳиби чизе намешавад. Сорбон, ягона одаме ки дар ин рӯзҳои сахте ки шумо аз сар гузаронед, модар мефаҳмад шуморо, дарк мекунад модар. фикр мекунам ки ҳамин дардҳои шуморо модар чӣ хел мақсад ки қабул мекарда? рости гап, модарам ай кӯдакӣ, ай вақте ки ман ба дунё омадам, то ҳамин рӯза бисёр дард кашид. то ҳамин рӯза бисёр дард кашид ки вақте мегуфтам оча, ҳамин мегӯянд ҳамаи фарзанд дар назари модар якай. ҳамин марам дар назари ҳамаи фарзандот якам. очам гирья мекарда, мегуфт не бачам. мегуфтам барои чӣ оча? мегуфт ҳар вақте ки ай рӯзе ки ту ба дунё омадӣ, ҳар вақте ки ман дасти тира медидам, мегуфтам ман як фарзанд не ду фарзанд калон кардам. ҳар вақте мега дасти тира медидам, бовар кун мега бачам, як дилам мега гум мезад. ҳамаи одам мега фарзанд калон кардаем. мо дар оиламон 10 фарзандем, 7 писарем, 3 духтар. мегаем мо байни 10 фарзандам тираама бисёртар мега назм бинам. барои уе ки мега ма дар ба тира мега ба воя расондан азоби бисёр кашидам. ҳар вақте дасти маро оча медид, дилиш об мешид. дар чашми модар ма ғамгиниро медидам. Сорбон, бисёр рӯҳафтода нашавед. мо низ ғамгин шудем аз ин ҳаёте ки ай сар гузаронидед ва то он замоне ки як нуқтаро мо дарк кардем, фикр мекардем ки ин танҳо як худнамоии Сорбон аст ки метавонад дар видеоҳову наворҳояш мисле ки каттагӣ мекунанду дастонашонро аз кисаашон намегиранду ноэҳтиромӣ мекунанд, ҳамин гуна фикр мекардем. ҳатто ман дар чанд видеои шумо як комментариям навишта будам ки бародар, аз ту хоҳиш мекунам ки ҳамун дастатро аз кисаат гир, ин як намуди каттагӣ аст. яъне ки ту фахр карда истодаӣ, аммо ин аз нигоҳи ҷомеа хуб нест. намедонам ба чашми ту тофт ё натофт, вале вақте ки аз наздик вохӯрдаму дидам, аз гуфтаҳоям пушаймон шудам. метавонам ки идомаашро худтон қисса кунам. ай и дарда худо дар ман додаи. маро мефурад ки ман дастомо ҳарчи кисам бироримо хушрӯтар мардумда гапамо бифаҳмонам. не ки ман камтарак ай дасти худам шарм медоштам. ки вақте даст ман киса медохтам, шарм медоштам. не ки ин рӯз дигар шарм надорам. барои чӣ? барое ки мара худо карда. худованд бандаиша дӯст медорад ки бисёртар дард метаҳад. ҳар як дард, худованд ҳар як дард метаҳад, ай пеши ҳикмат дорад. ман рӯз ба рӯз ҳикмат шадидаистам. мара дард додай, ман розиам. и агар мара банда мекард, ман қатъи банда медонистам чӣ хел муомила кунам. не ки мара аллоҳ кардай. нахошима аллоҳ, шигронаи аллоҳ, худои бад накунад.
سوبون مادرزاد است یا اینکه دست شما زیر یگون نه مادرزاد. مادرزاد ای وقتی ما میگم که مادرم هر شبه که میگفت گواره ترامجی مودم فکر میکردم که من 2 فرزند کلان کردم. برای چی؟ برای دستم. وقتی میدید دستی من را میدید میگفت بچه من چه کلان میشه با بچه من چند عمر میده باشه. میدید برای که دستی من با طرف دیلم اومدگی طرف قفس سینه ما کم ترک تنگه با طرف قفس سینه اومدگی میگفت بچه من چند قدر عمر میبینم. برای همیشه بدروز اوچه ما گیریه میکرد که فرزند ما چند قدر عمر میبینه. چی مگر دکترها گفته بودن که عمری فرزندت کوتاه است؟ نه طرف دیل ما در اومدگی کمتر در اومدگی ای فکر میکردن که او عمر نمیبینم. یک شگرونه الله اینا قریب 2002 21 ساله شدم. خداوند عمری دراز رو سلامتی بردوام رو نصیب شما گرداند سربان و میگذاریم به بخش نوارهای شما که پر علم و پر درد و داغ روز است دردی روز است قصه کنید و اون چیزهایی که شما آماده میکنید در نوار حرف میزنید در واقع از کجا میگیرید؟ بسیاری گپایی که در نوار پیشکش مردم میکنم ای فکر خدمت ای ذهن خدمت برای که آن روزا در جای سیر آدم بسیار میگردم و میبینیم که آدما چه خیلی عذاب کشیده هستند و خودم چی روزا رو ای سر گذراندم و بسیار آدم میگن که فقط میگه برای زن گپ میزنی برای قدر زن به اودان میگه این گپ ای دوری پیامبرمون اومدگی که میگن قدر زن قدرش دیگه میگه هر کی قدر زن نداند از خیرت بیگانه است. من بسیار برای این ویدیو برای زنان میکنم که من روزی دراز میبینم بسیار آدم زن اثر میتن بعد ای دور میستن میگن که او فوشه بود جواب شد دادم. یگان زن فوشه نیست. زن چیزی میکنه فوشه میکنه چیزی نمیکنه او را مرد میکنه. یگان زن ای خرسندی زندگیش ویران نمیکنه. همه زن میخواد زندگی یگان زن نمیخواد زندگی آبادی خچه ویران کنه خونه ای که به هزار عظمت ساختهش خونه‌ش ویران کنه و برویا برابر اونا با یک امید با یک زندگی شوهر میکنه با یک امید شوهر میکنه که پگم قطعی بخت بینم. بسیاری مردای وزیران هم میبینی بخت در زن دادن نمیتونن خرسندی دادن نمیتونن روز دراز شوگردی با میان زبان دروزی ما میبینیم همین چیزا را با ای تجربه روزگاری خدم آدما میبینم بعد ویدیو میکنم. بهترین و میونی نوارهای شما کدومش مقصد که به قول پاپولار نیاز و امروز شما رو میبینند و میگن انگشت دراز کرده میگن که همون سوربون است همون بلاگر است. کدوم نوارهای شما در دل مردم گپی که در عصبت قیدش که گفتنی بودم آفرین همین گپی ما در عصبت قیدش که با همین گپ بسیار میشناسن یک خیلی بسیار جدا میرم ای دور میبینن ماشینا ما میکنم که ترزاشون یک کلمه برون میگن در عصبت قیدش که این خیلی میگن در بسیار جدا در حقیقت این ایجاد شخصی خودی شما بود تو امروز یگان نفر این کلمه رو به زبان آورده بود و میگفتید که کدام نوارتون شما رو بین جامعه پاپولار میکرد؟ بین جامعه نواری که برای قدر زن کرده بودم. البته زنها پدرش که بسیار شده که رحمتگویی برای قدر زن یکم ویدیو ما همون ویدیویی که بسیارتر پرسموت رفت برای قدر زن بود و بعدا ویدیویی که با بسیارتر مشهور شد در مقصد در برای آدمایی بود که آدما اول میگن دوست میدارم بعدا تنهاش میمونن. دیم انا ویدیو بود که در زمستون کردهش بودم دیم انا ویدیو مشهور شد. دیم ویدیو ما مهمان‌های حاضر جواب اون رو بسیار حرمت میکنیم و دوست میداریم یعنی که با آنها حتما سوال پیشنهاد میکنیم که شاید از عقده‌اش خوبتر براین و شما یک پیشنهاد دارم که از سه شرط عبارت است یعنی میخوایم درباره مردی و نامردی درباره خیانت دلدار و دلداده و اینچنین درباره اونهایی که پدر و مادر رو حقوقش رو پایمال میکنند و احترامشون نمیکنند سه تا پنجم حرف زنه. بچه‌هاتون نمود تربیت بتن که وقتی یک آدم گفت برات هوا خسرا بشو نگه آخی ما باتر کنیزم ای شیر بچه یک گپت میگم در عصبت قیدش کن آخی دختر بدن معنای کنیز بدن نداره امی خنه شیر بچه. سربان پیش از همه میخوام یک چیز رو دونم که شما از کی فعالیت رو در ساحه اینترنت سر کردید و تو امروز چند نواری شما پیشکش خلق کردید؟ از 28 فوریه که 5 دکبر بود. یعنی خودی همین سال؟ بله.
5 декабр то имрӯза як 75 та навор бировардагим. Ҳамагӣ 75 дона навор бировардагим ки бисёр чем айсайти худам дар дигар сайтҳо бисёртар просмотр доранд. тамошобинони азиз, осон нест барои як нафар ки дар 6 моҳ метавонад аз худаш имиҷ дар ҷомеа пайдо кунад, яъне ки миёни халқ шӯҳрат пайдо кунад, яъне ки нуфузу мартабаи баландро соҳиб гардад. инро бибинед ки хушбахтии Сорбон аст ки дар 6 моҳ тавонист ки дар ҷомеа номашро ба қавле анамо пандномаҳои худашро муаррифӣ созад. Офарин мегӯем ва кори осонам нест. фикр мекунам ки ягон тағобузиам нест. чашми мардум мушоҳида мекунад ки шумо бо меҳнати худ, бо анамо сухандонии худ тавонистед ин корҳоро кунед. ва мегузарем ба саволҳои дигар. имрӯз ин гуна ҷавонони ҳозирҷавобу хушсуханро духтарони зиёд дӯст медоранд ва фикр мекунам ки арӯсҳо бисёр будагистанд. Не арӯс хай бисёр менависанд. Айтак ма фикр мекунам ки ҳаҷият чиз хуб нест. Обрӯи як духтара паст кардан резондан и дар ма кайфият наметавад. Чӣ хел ма мешава ки қатъиам духтар гап мезанам, тақдири мада ҳаст ё ки не, ма оби чашми ӯро мерезонам, пага насиб ма намешава. Фикр мекунем чиз хуб нест ҳаҷият. бале, шумо як сарнавишти инсонро метавонед ки дар ҳаҷми 5-6 ҷумла равон кунед, яке ба мардум пешкаш кунед. ҳастанд духтароне ки ё ки занҳову ё ки мардҳое ки дарди зиёдро асар гузарониданд ва ба шумо муроҷиат кунанд, шумо тавонед дарди онҳоро беҳад бисёр. Мадам менависанд одамое ки дар ғарибиянд, мегам ман модарам даст додам. Шидагие ки тодаҷа ма видеои кардагим барои одаме ки мега ки модарам айдино гузаштагие, модарам касали қандай видео кардаги дар сайтам партофдагим ҳамчуда бо суратча мондагим дар сайтам. Бисёри набод дим одаме ки амирӯзи нагирифтам ки мега барои ҳамсарам мега ба дигар мард мега рафту омад кардисае, ма дар ғарибиям мега дар бари ман нест. ма дар ғарибиям занам қати дига одам рафту омад кардисае. Барои ин мега ака видео ки чизе бугӣ ма дар тиметам. Хеле ҳолатҳо бисёр мешава. Одамое ҳастанд меган ки ма падар надорам, ма модар надорам, ма бародарам дар зиндонай, барои чизо видео ки бисёр мешава. Ма дилбардорӣ мекунем бисёри мардума. Абад яхи баъзе одамо меган ки ту чӣ бад такаббурӣ мекунӣ ё мора ай запросот намегирӣ. Одам бисёри бад ки ҳастай уже нереви хидмат намебардора. Ма ё ай пишти пешравӣ магарем шам ё ки ай пишти ҷавобтии мардум. бале, баъзе нотавонбинон фикр мекунанд ки Сорбон мақсад ки аз бекорӣ, яъне ки худнамоӣ рӯи саҳна мебарояд, рӯи навор мебарояд ва блогериро пеш мебарад. Вале дар асл фикр мекунам ки ин як машғулият аст. Шумо кори дигаре медоред? Ма кори дигарам дорам. Дар корвон савдо мекунам, главни администратори турецки баня кор мекунам, турецки баня да администратор. Баъд и блогерӣ, яъне пандогирӣ, и дарди хидмат эҷод кардан дар мардумай ки ма чӣ хеле ки мақсад як таҷрибаи рӯзгори азобкашидаро дар мардум пешниҳод мекунам. ин варианти охири май гемда шуғли дӯст доштан. яъне ки Сорбон ҷавони серкор аст, бизнесҳояш ба худаш маълум, яъне ки корҳои зиёд дорад ва аз ҳамин 101% вақти худро сарфи блогерӣ мекунед. 101% не, ман бисёри вақт ма сарф мекунам. Ман шабои мешавад соати 9 шаб то соати 4 саҳра бедор меистам, видео менависам. Барои хеле 1% нагӯ, барои як гапо ман хеле азоб мекашам. барои як порча матн навиштан шумо чанд дақиқа вақт сарф мекунед? Ман барои як гапе ки менависам ҳеҷ вақтам наравам, мумкин 3-4 рӯз вақт ма бигира. 3-4 рӯз вақт ма мегира. Абад бисёртар ма кӯчагӣ гап мезанам, бисёри одамо ҳо ҳаст. Ягон ма ҳеҷ чизо надидам ки мақсад яке гапом ай дига ай эроно ҳаст. ма як чиза дар мардум рӯшод мегӯм ҳаст. Барое ки ӯ дар ма бо як чизи заъмӣ мешава. Ма хидам вақте ки гапа эҷод мекунам, ай ӯ мебинам, бо ӯро гӯш мекунам, мефаҳмам и ба чӣ маъно ай чӣ хелай. Абад бо ма хидам дар ӯ гап гӯш мекунам. образ медиҳед? Бале, бо ма як гапи ӯро бо ма ба чанд маънои дигар бо ай калаи хидам пределит мекунам. баъзе гапом ай ӯ мегирам гӯш мекунам. Ай так бисёри гапом вақте ки бекор бошам мешинам ай соати 9 шаб то соати 4 саҳра ма як гапма дар як гапи ма як 2-3 рӯз вақт ма мегирад. 3 шаб бехобиро ма мебинам. барои як видеое ки ма як наворе ки мебирорам, ӯ наворро мебирорам, мо бо мебинем ки ӯ хуб астай нестай, монтаж кардан мешава, локатсияи қафош чӣ хелай, овоз чӣ хелай, мо мебинем маъқул намеша, удалит мекунам, боро аз худ мекунам, мерам ай сар видео мекунам. Не хелай.
این عذاب‌های شما پس پرده بله است. یک فیض نگوده یگان حالت یک فیض نیست ممکن 90 فیض اصلا من در همین چیز بیان شده باشه آوازهای ما را ما این سبب گرفتگی بهترین پدر و مادر چی گونه قبول کردن؟ پدر مادر میشه بعضی اولادایی که میگه اوچا میگه که بچه‌م ما زنده میگه چی بات در ویدیو ما را مرده میبروی که اوتا میگه چی بات در ویدیو ما را مرده میبروی میگم نه این برای او سببیه که من قدر شما را میدونم آدمی هست قدر پدر مادر را نمیدونه به قدر پدر و مادرش برسه بله یک میگن قدر زرگر بداند قدر مادر را یتیم بله درست است یعنی که شما همو چی میگن همو درد روز رو بیان میسازید. بله تشکر زیاد. سوربن باز چی نقشه‌های جدید دارید و روزهای نزدیک تماشابین امیدوار است که اونها رو در نواری اگه گفتنی که من سکرت هم اینجا نمردم بگم چون شما همه روزه با ما برنامه نمیکنید و میتونید مایده قصه کنید که انتظار شوند خیر انشالله با امر خداوند خدا خواهد میگه نه برادرگیرو نخواهد خدا به امر خدا برگ نریزد زی درخت گر امر شود نه برگ ماند نه درخت انشالله که ما در ترکیه سفر داریم در ترکیه انشالله که نوارهای خوب جالب خوبتر پیشکش مردم میگردونم. این سفرها با دعوت کیست؟ این سفرها با دعوت حاجیان شاپ یک مغازین لباسایی که یک برند لباسایی که اما قطعی یک همکاری داریم. محض از روی بلوگریتون شما رو بله. اینقدر اعتراف کردند و دعوت کردند. از روی بلوگریم که ما باید اجازه ما در اونجا لیتسوی مغازینی امودامم. بهترین ای پشت بلوگرین اما دیگه دولت را سفر کردیم. چون نوارهای شما جامعه رو به تکان می‌آورد یعنی که من آدم اگر تماشا کند احسن میگوید به پدر و مادر شما. در واقع بودن نفرانی که زنگ‌های تلفنی کتی چی از طبقه‌های بالا چی از طبقه‌های دیگر رحمتنامه گفته باشند. بسیار تلفن ما رنگ بودنی شده دیگه شما با موتیواسیون میتونید این سخن‌ها به حد موتیواسیون میتونم ما یکم باره که اما یک 10 ویدیو ما برو واردم بعد 10 ویدیو بالاتر ما چیزا اجداد نداشتیم که ما در برام را به قپان که بیا قطعی صورت بگیریم بیا که قطعی صورت بگیریم بسیاری جام میرم تو داش سربان رفتگی بودم بالای کوه برو اومدم اونجا اینترنت ما فکر میکردم که اینجا اینترنت نیست. بله می اومدم بیا که قطعی صورت بگیرم ما حیران شدم تو داش این حالت شده که قطعی پدر و مادرم طرف خوالینگ سفر کرده سب نه ما خوالینگ در ایستادم گفتم یک بود ها رو حلش کنیم در موبایل را تاکسی ایستاده ابراد نه ایبلوتو خورد اومد قطعی ما صورت گرفت امروز مادرم قطعی پدرم خرسان شدن در ما بسیارتر گفتن که بچه‌م حرکت که تو خوب رفتستی این ما در به حد موتیواسیون خوب داد و بسیارتر حرکت ما خواستم که من میخوام در دیگه دولت‌ها رو اون ویدیو کنم پیشکش مردم کنم. هستن نفرانی که مقصد که شما رو چشم دیدن ندارند و برابر شما رو دیدن یک تحقیر یک گپ میگن که به گوش شما میرسه. بسیار این چیز بسیار است اگه ما هیچ نیستیم پیامبرمون اونقدر آدمی بزرگ بود ای پسش غیبت بود میگن پس پاچا غیبت های بله اگه ما چیم که ای پس ما غیبت نکنن میکنن ای پس مونم و بسیار آدم رو میبینیم که مرا نمیشناسن آواز ما فهمیدگیان در ویدیو میگه که امی آوازش ما معقول نیست تماما نمیفوره که چیز هست شما دست به گریبان میشید نه تماما چیزی که مردم در معقول نیست با مجبوری یگان کار در دنیا کردن نمیشه با از کامنتاری‌هایی که زیر نوارهایتون می‌نویسم عصبی میشوید؟ راست دیگه اهمیت نمیدم نمیخونم بهترین چی در کار ما عصبی خدمت بودا بیرون میکنم کدوم چی خیلی قبول میکنم مرحمت کدوم قبول نمیکنم فکر کنه که من خودم آدمی بد آدمی تکب چیزی فکر میکنم فکر کنه یا که گویو بسیار آدم فکر میکنه که ما رو لایک پلاس موتور ما ویدیو رو میکنم فکر میکنم ما در زندگی هم خنس نه که آدمو چیزی فکر میکنم اما فکر کنم ما خیلی کامنتاری خونی خیلی فعل ندارم. بهترین تماشاچیان عزیز چند سوال بود چند درخواست بود که ما توانستیم از انامین سوربن با شما پیشکش سازیم بگیریم و با شما پیشکش بسازیم. تماشاچیان عزیز باز چی سوال و درخواست باشد زیر نوار بنویسید ما در نقشه‌های آیندهمون در برنامه‌های من بعدمون باز مهمونی برنامه خواهیم کرد. این بود برنامه چهره اینستاگرام با سوربن نفری که در اینستاگرام و در شبکه‌های اجتماعی علاقه نامش سیمایش صدایش با قول پاپولار است. آفرین میگویم رحمت میگویم که شما در مهمونی برنامه ما قرار دارید. چی تمنیاتی آخر دارید با تماشاچی؟ تمنیات بسیارتر در دل مخالی کردم خیلی ما سبک شدم بهترین با میخوام که امیخی برنامه زیادتر شوم هر یک مردم بیاد درد دلی خچه بگه سبک شوه هر آدم در هر جا درد دلش گفته نمیتونه این من نمیتونستم در هر جا گفته
байҷо омадам гуфтам хеле хидмат сабуктар ҳис кардам, беҳтарин, осон. ба мардуме ки шуморо дӯст медоранд чӣ пайғом гуфтанем доред? ки ҳама вақт дастгирӣ хуб кунен, иншоалло ки ҳаракатҳоро зиёдтар мекунам ва видеои хуб ай идам хубтар пешкаши шумо мегардонам. Тансияту хотирҷам муваффақ бошед тамошобини азиз. Хайр.